آج جس موضوع پہ ہم بات کرنے والے ہیں وہ ایک بہت ہی سینسیٹیو موضوع ہے۔ ہندوستان کی فائنینشیل سیکیورٹی، بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ انٹرنل سیکیورٹی کا بھی وہ کنیکٹڈ ہے وہ بات، اور وہ یہ ہے کہ جو ہمارے لیڈر راہل گاندھی پچھلے کئی سال سے جس کے بارے میں ذکر کرتے آ رہے ہیں، اڈانی ایشو۔ اڈانی کے ساتھ میں جو گورنمنٹ آف انڈیا اور بالخصوص بی جے پی کا ایک تانا بانا کئی سالوں سے بنا ہوا ہے، جس کی وجہ سے ہندوستان کی معیشت کو بھی فرق پڑا، اور جو ہماری پرائسز ہیں، قیمتیں ہیں، چاہے وہ اشیاء خوردنی کی قیمتیں ہوں، چاہے وہ تیل، ڈیزل، پیٹرول، ان کی قیمتیں ہوں، ہر چیز پہ براہ راست اس کا اثر پڑا۔ اور اگر ہم دیکھیں، ہم محسوس کریں تو ہندوستان کے انفلیشن جو اس وقت ہے اس کا براہ راست وجہ اڈانی اور بی جے پی کا نیکسس ہے۔ آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ حال ہی میں امریکن سیکیورٹیز ایکسچینج کمیشن نے ایک رپورٹ اجرا کی اور اس کے ساتھ ساتھ اڈانی کو امپلیکیٹ کیا۔ اڈانی کے ساتھ 7 آدمیوں کو امپلیکیٹ کیا، ٹوٹل 8 آدمیوں کو، جن کے بارے میں یہ بتایا گیا کہ وہ ہندوستان سے امریکہ آئے، امریکہ میں انہوں نے یہاں پہ سولر پاور کانٹریکٹس کے واسطے 2000 کروڑ برائبری اور جو ایک نیکسس کریٹ کیا ہندوستان میں 4 اسٹیٹس میں، وہ ایگریمنٹس کر کے اور وہاں سے کانٹریکٹس حاصل کر کے، جس میں مہاراشٹر، جس میں آندھرا پردیش، چھتیس گڑھ، اڑیسہ، تامل ناڈو، اور آپ حیران ہوں گے جموں کشمیر بھی اس میں شامل ہے۔ The acquisitions made by the Securities Exchange Commission, the US equivalent of SEBI, is that Gautam Adani and 7 associates orchestrated a 2000 crore bribery scheme to secure high-priced solar power contracts in India. The US indictment alleges that between 2020 and 2024, Adani and his co-defendants offered bribes to Indian government officials to secure contracts projected to yield over 16,000 crores, that is equivalent to $2 billion in profits. These contracts were in the states of Andhra Pradesh, Chhattisgarh, Jammu and Kashmir, Odisha and Tamil Nadu. It is noteworthy that while 4 of these states are ruled by opposition parties, Jammu and Kashmir was directly governed by the center under President's rule. Recent contracts for the overpriced solar power in BJP-ruled states such as Rajasthan and Maharashtra suggest a similar pattern. This development vindicates the Congress party's Hum Adani Ke Hain Kaun campaign, which raised 100 questions about the Prime Minister's close relationship with Adani. It is evident that institutions tasked with investigating white-collar crime, that is SEBI, CBI, income tax, only failed to investigate Adani despite credible allegations, but have also seen their few investigations hailed by orders from higher authorities. Instead, these agencies have been misused to facilitate Adani's acquisitions of airports, ports, media companies, and cement plants under the Prime Minister's watchful eye.
They have also been weaponized to target opposition politicians, dismantle opposition parties, and imprison opposition chief ministers. तो इसकी जो समरी ऑफ इवेंट्स है वो इस तरीके से है. फर्स्ट, Adani went to US and partnered with a company listed in the US stock market, Azure Power. उसके बाद second, the plan was to set up solar energy projects in India. Big dreams were sold to American investors under the pretext, and 25,000 crore was raised from them. अडानी जब वहां गए, एक एज्योर कंपनी के साथ उन्होंने पार्टनरशिप की और 25,000 करोड़ रुपया उन्होंने अमेरिकन पब्लिक से वो रेज किया. However, problems arose in securing solar energy contracts in India as the electricity was expensive and no government was willing to buy. जब उन्होंने इन्वेस्टर्स से पैसा लिया, वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन का यहाँ पे उन्होंने शुरू किया, लेकिन कोई भी सरकार, कोई भी रियासती सरकार वो इलेक्ट्रिसिटी अडानी से लेने के वास्ते तैयार नहीं थी, क्योंकि वो बिजली बहुत ही महंगी थी. अब कॉन्ट्रैक्ट वो कर चुके थे, पैसे वो रेज कर चुके थे अमेरिकन पब्लिक से, तो अब क्या किया जाए, कैसे वो बिजली लोगों तक पहुंचाई जाए. What happened next? 2,200 crore was given as bribes in India to politicians and bureaucrats. This money came from the funds collected from the American investors. तो जो 25,000 करोड़ उन्होंने अमेरिकन इन्वेस्टर्स से हासिल किया था, रेज किया था, उसी में से 2,200 करोड़ रुपया उन्होंने यहां पे बतौर रिश्वत पॉलिटिशियंस और ऑफिसर्स को दिया. When this case was investigated in the US by the FBI and the market regulator SEC, evidence of bribery in India and fraud against American investors came to light. तो जैसे ही वो FBI ने, जब उनको शकूक पैदा हुए और उनको कंप्लेंट्स आई, तो जैसे ही उन्होंने इसको इन्वेस्टिगेट करना शुरू किया along with the जो उनकी मार्केट रेगुलेटर SEC है, तो ये बात सामने आई कि तकरीबन 2,200 करोड़ रुपया जो है अमेरिकन इन्वेस्टर्स का हिंदुस्तान में बतौर रिश्वत दिया गया. नाउ द US डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस, अब उसके बाद में क्या हुआ, आज अब डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ग्रैंड जूरी हैज फाइल्ड चार्जेस एंड इशूड ए वारंट अगेंस्ट अडानी. जिस वक्त ये चीज सामने आई, जो वहां की ग्रैंड जूरी है, उन्होंने अडानी और 7 लोगों के खिलाफ चार्जेस फाइल कर दिए हैं और 6 लोगों के खिलाफ उन्होंने वारंट भी इशू की है, जिसमें से गौतम अडानी, सागर अडानी जो गौतम अडानी का भतीजा है, हम्बल एस जैन, रंजीत गुप्ता, साइरल कैबेंस और सौरभ अग्रवाल. लेकिन एक साइड से अमेरिकन अथॉरिटीज ने वारंट इशू किए हैं और दूसरी साइड से अडानी साहब बिल्कुल फ्रीली हिंदुस्तान में आजाद घूम रहे हैं. दिस इन्वेस्टिगेशन ऑनगोइंग फॉर 2 years, 2 साल से ये इन्वेस्टिगेशन FBI ने की. Also revealed that Adani misled India's market regulator SEBI. जो यहां की मार्केट रेगुलेटर है SEBI, इस इन्वेस्टिगेशन से यह पता चला कि अडानी बदस्तूर SEBI को भी मिसलीड करते आए हैं. Ironically, while action is being taken in the US against lies and bribery, Adani remains completely safe in India under Narendra Modi's government. This explains why BJP leaders are acting as Adani's spokesperson today. आपने देखा होगा बाहरहा जब भी अडानी का बात आती है, जब भी उसके कोई फ्रॉड्स आते हैं, जब भी उसका ये आता है कि वो पब्लिक सेक्टर को, उसने तकरीबन सारे पब्लिक सेक्टर्स हिंदुस्तान में जो थे उनको टेक ओवर किया है, अगर उसकी
اس کے ڈیفنس میں کوئی آیا تو وہ بی جے پی ہی آئی. اس لیے کانگریس کی جو ڈیمانڈ ہے وہ یہ ہے کہ اس کو انویسٹیگیٹ کیا جائے ایک جوائنٹ پارلیمنٹری کمیٹی جے پی سی سے. The Congress demands a full investigation by a joint parliamentary committee into these grave accusations of bribery, which allegedly have credible evidence. If the BJP admits that states under opposition rule and centrally government Jammu and Kashmir are implicated, اگر بی جے پی یہ مان جاتی ہے کہ جو باقی اسٹیٹس جہاں پہ یہ سب ہوا وہ تو اپوزیشن کی گورن اسٹیٹس تھی، یا جموں کشمیر جو کہ پریزیڈنٹس رول کے تحت تھا، اگر وہ یہ مانتی ہیں تب وہ یہ بھی مانتی ہیں، دیٹ مینس دے آر ایڈمٹنگ اٹ، کہ دیٹ اڈانی برائبڈ آفیشلس. تو ان کا یہ ایک ایگریمنٹ ہوگا، ان کا یہ ایک ایڈمیشن ہوگا کہ اڈانی نے آفیشلس کو رشوت دی ہے. کیا یہ جرم نہیں ہے؟ ہم اس جرم کی براہ راست ایک جے پی سی جوائنٹ پارلیمنٹری کمیٹی آف دا پارلیمنٹ سے اسٹرانگلی ہم ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ اس کی انویسٹیگیشن کی جائے. وائی از اٹ دیٹ اپوزیشن چیف منسٹرز آر اریسٹڈ فار 31 کروڑ اور 100 crore, but a close ally of the Prime Minister with 2,000 crore allegations roams free? This selective enforcement of law is disservice to the nation. Thank you.